વિદ્યાર્થી મિત્રો, તક્ષશિલા ઓનલાઈન લેક્ચરમાં હું પ્રજ્ઞાબા જાડેજા આપનું સ્વાગત કરું છું. આપણે જોઈએ છીએ ધોરણ 5ની અંદર હિન્દી પ્રથમ સત્રનું પાઠ પહેલો યાતાયાત. આ એક ચિત્રપાઠ છે. યાતાયાત એટલે કે આપણા વાહન વ્યવહારો, જેની અંદર આપણે મુસાફરી કરતા હોય એ વાહન વ્યવહારો, એને હિન્દીમાં યાતાયાત કહેવામાં આવે છે. જો આ આપણને એક ચિત્ર આપેલું છે. ચિત્રની અંદર એક પાર્ક છે, રસ્તો છે અને એની અંદર જુદા જુદા વાહનો આપણને જોવા મળે છે. તો એની અંદર અભ્યાસ જોઈએ કે પહેલું છે કે ચિત્ર દેખકર ફૂલો કે નામ કી સૂચિ બનાવીએ. તો આ ચિત્ર જોઈ અને એની અંદર જે ફૂલો છે એના નામની એક યાદી બનાવવાની છે. તો એની અંદર ચિત્રની અંદર આપણને ગુલાબ, બારમાસી, મોગરા, गेंदा, सूरजमुखी, चमेली, गुड़हल, लिली आदि जैसे फूल दिखाई दे रहे हैं. और दूसरा है कि चित्र में नहीं है ऐसे फूलों की सूची बनाई. तो कि जो आ चित्રમાં નથી તેવા ફૂલોની પણ એક યાદી બનાવવાની છે. તો એની અંદર જાસૂદ, ચંપા और कमल ये फूल નહીં હે. હવે બીજું આ તમને ચિત્ર આપેલું છે એની અંદર રોડની અંદર કેટલાક વાહનો છે. તો આ વાહન જોઈ અને જે આપણને વાહન વ્યવહારના સાધનો છે એની એક સૂચિ બનાવવાની છે. તો કે આની અંદર બસ, रिक्शा, ट्रेन, विमान, कार, नाव, स्कूटर जैसे यातायात के साधन दिखाई दे रहे हैं. और दूसरा है उन यातायात के साधनों के नाम बताइए जो चित्र में नहीं है. तो कि चित्र में कार, मोटर कार, साइकिल, स्कूटर और हेलीकॉप्टर नहीं है. हमें आपने जिन यातायात के साधनों के नाम लिखे हैं उन्हें नीचे दी गई तालिका में वर्गीकृत कीजिए. એટલે કે જે તમે વાહન વ્યવહારના સાધનો જોયા છે એની નીચે જે વર્ગીકૃત આપેલું છે એની અંદર વર્ગીકરણ આપણે કરવાનું છે. એની અંદર તાલિકા એકની અંદર 2 पहियों वाले, 3 पहियों वाले, 4 पहियों वाले और 4 से अधिक पहियों वाले वाहनों की यादी आपको बनानी है. इसमें 2 पहियों वाले में आपको लिखना है कि साइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटर, बैलगाड़ी और तांगा ये सब 2 पहियों वाले यातायात है. 3 पहियों वाले में रिक्शा आएगी और 4 पहियों वाले में कार, ट्रैक्टर और जीप आएगी. और 4 से अधिक पहियों वाले में बस, रेल, नौका, जलयान, हवाई जहाज એટલે કે વિમાન આएगा. હવે તાલિકા पर तो कितने सारे वाहन व्यवहार आते जाते हैं. तो हमें सड़क ऊपर नाम लिखने हैं कि रिक्शा, बस, ट्रक, कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर, घोड़ा गाड़ी, ऊँट गाड़ी, जीप आदि जैसे वाहन व्यवहार चलते हैं. और हवा में उड़ने वाले यातायात के साधन के अंदर हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज એટલે કે विमान का समावेश होता है. तीसरा है पानी में चलने वाले यातायात के साधन के अंदर नौका, जलयान और जहाज ऐसे यातायात के वाहन चलते हैं. हमें तीसरा है कि नीचे दी गई टिकट का चित्र देखकर प्रश्नों का उत्तर दीजिए. જો મિત્રો, આપણને 2 ટિકિટ આપવામાં આવેલી છે. એક છે આપણે રેલવેની ટિકિટ છે અને બીજી છે આપણે એસટીની ટિકિટ છે.
આ બંને ટિકિટોની અંદરથી આપણને એના જવાબો ગોતીન અને આપવાના છે. તો એની અંદર પહેલો પ્રશ્ન છે કે ય ક્યા હૈ? તો કે ય टिकट है. बीजो प्रश्न है कि बस का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है? तो कि बस का टिकट अपने राजकोट से पीपलिया का है. त्रीजू से कि रेलवे का टिकट कहाँ का है? तो कि मुंबई सेंट्रल अहमदाबाद लिखा है. तो कि बस की टिकट में 91 यानी कि 91 रुपया लिखा है. रेलवे का टिकट पढ़ाकर किराया बताइए. तो कि रेलवे की टिकट का किराया है 30 रुपया. तो कि रेलवे का टिकट का दिनांक बताइए. तो कि वो कितनी तारीख का है ये आपने बतावानुं छे. तो कि 11/11/2011 का है. हवे बस और रेल के अलावा कहाँ कहाँ टिकट लगता है? तो कि बस और रेल के अलावा नाव, दरियाई जहाज, हवाई जहाज में किराया लगता है. हवे सातमो प्रश्न है कि नीचे दे गए चित्र का अवलोकन करके आपको भेद स्पष्ट करना है. जो मित्रों आनी अंदर तमने बे चित्रों आपेला छे एनी अंदर क्या क्या भेद छे ये आपणे दर्शाववानुं छे. तो कि आनी अंदर एक बाळक छे ए रमी रह्यो छे ज्यारे बीजो बाळक छे ए ताળી पाडी रह्यो छे. तो एनी अंदर आपणे जोईए तो पेला चित्रनी अंदर जे पेलो बाळक छे पतलो एवो એ આખો દેખાઈ રહ્યો છે, એની બાજુમાં એક બોલ છે અને કૂતરો છે તો એની બાજુમાં એક હાડકું છે, ફૂલ છે એ એક ખીલેલું છે, પછી જે બાજુમાં ઘાસ છે એ પણ પહેલાં ચિત્રમાં નાનું છે, બીજા ચિત્રમાં મોટું છે. પછી દડા પાસે જે જમીન છે એની અંદર બે જગ્યાએ ચિહ્ન દેખાઈ રહ્યા છે, જ્યારે પહેલાં ચિત્રમાં એ છે નહીં. બીજા ચિત્રની અંદર બાળકનું ચિત્ર પેલો જે પાતળો બાળક છે એ સાવ અડધો દેખાઈ રહ્યો છે, એની અંદર બાજુમાં બોલ નથી, કૂતરા પાસે હાડકું નથી. તો એ ચિત્ર देखिए. स्वाध्याय तुम किस प्रकार जाते हो? तो कि मामा के घर आप किस प्रकार जाते हैं? बस में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, रिक्शा में जाते हैं? तो ये आपको लिखना है कि हमें मामा के घर किस तरह से जाते हैं. सिनेमा देखने कैसे जाते हो? पापा की गाड़ी में जाते हो, 4 व्हील में जाते हो, बस में जाते हो या रिक्शा में जाते हो? स्कूल में आप कैसे जाते हो? पैदल जाते हो, रिक्शा में जाते हो या पापा छोड़ने आते हैं? बाज़ार में आप कैसे जाते हो? ये सब आपको लिखना है. तुमने इसमें से किसकी सवारी की है? जो हाँ तो सच लिखिए और ना तो झूठ का निशान कीजिए. ये सवारी आपको दी गई है जिसमें तांगा है, कार है, ऊँट गाड़ी है, बैलगाड़ी है और ट्रेन है. इसमें से आपने तांगे में सवारी की है? जो हाँ की है तो उसके सामने राइट कीजिए वरना रॉन्ग कीजिए. पछी आप कार में बैठे हो तो उसमें सच हो तो सच लिखिए वरना झूठ लिखिए. ऊँट गाड़ी, बैलगाड़ी और ट्रेन में आपने सवारी की है तो उसमें सच लिखिए वरना गलत का निशान कीजिए. हवे पढ़िए, समझिए और सच का निशान लगवाइए. सवारी तो कि जो आपने तांगे की सवारी की है उसमें टिकट लगता है तो कि नहीं, उसमें पैसा लगेगा. आपका जो वो बोलता है तांगे वाला वो आपको पैसे देने पड़ेंगे और मुफ्त सवारी तो होगी ही नहीं. की है तो वरना आपको किराए पे ली है तो आपको पैसा लगेगा. और ऊँट गाड़ी उसमें भी पैसा लगेगा.
मुफ्त पे सवारी और टिकट नहीं लगेगी। पछी बैलगाड़ी, वो मुफ्त की सवारी है, उसमें कोई पैसा नहीं लगेगा। पछी है ट्रेन की सवारी, तो ट्रेन में टिकट लगेगी, उसके मुफ्त और पैसा नहीं लगेगा, आपको टिकट लेकर बैठना पड़ेगा। हमें निम्नलिखित फूलों के नाम लिखिए। देखो मित्रों, आपको यहीं कई तरह से फूल दिखाई दे रहे हैं, उसको आपको फूल को पहचान कर आपको इसका स्वाध्याय में नाम लिखना है। ये तो आपको करना ही पड़ेगा। ये फूल तो बड़े प्यारे हैं और आपको याद भी होगा ये किन किन के फूल हैं, तो आपको ज़रूर लिखना है। हमें निम्नलिखित चित्रों के आधार पर आपको कहानी लिखनी है। तो कि ये 4 चित्र दिखाए गए हैं। 4 चित्र के आधार पर आपको एक कहानी बताकर लिखनी है। चलो तो हम अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं। तो कि एक जंगल में एक चरवाहा रहता था। वो अपनी भेड़ बकरियों को चराकर अपना निर्वाह करता था। હવે એક જંગલમાં એક ભરવાડ રહેતો હતો। એ પોતાની ભેડ બકરીઓ એટલે કે ઘેટા અને બકરાને જંગલમાં ચરવા લઈ જતો હતો અને એના ઉપર પોતાનું ગુજરાન ચલાવતો હતો। પણ એ चरवाहा का मजाक करने की बड़ी बुरी आदत थी। उसने हमेशा मजाक सूझता था। तो एक दिन चरवाहे ने मजाक किया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, भेड़िया आया, तो चरवाहे ने कहा, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। तो सब लोग उसको कोसते हुए वहाँ से चले गए। હવે આ જે ભરવાડ હતો તેને મજાક કરવાની એટલે કે હસી ઠીઠોલી કરવાની બહુ ખરાબ આદત હતી। એક દિવસ એને હસી ઠીઠોલી કરી અને બધાને બોલાવ્યા કે ભાઈ ભેડિયા આવ્યા, વાઘ આવ્યો, વરુ આવ્યો, એટલે બધા ભેગા થઈ ગયા। ભેગા થઈ અને બધાએ કહેવા લાગ્યા, ક્યાં છે? તો પણ એને તો એમ કીધું કે ભાઈ હું તો મજાક કરતો હતો, એવું તો કાંઈ નથી। તો બધાએ એને કોસતા એટલે એને ખીજાતા અહીંયાથી વયા ગયા। હવે એક દિવસ સાચે જ માં भेड़िया आया और उसके जे भेड़ बकरी थी उसको शिकार करने लगा। तो ये जे चरवाहा था उसने जोर जोर से चिल्लाने लगा, भेड़िया आया। लेकिन आसपास के लोग जो थे उसने उसको मजाक समझ लिया। उसने कहा कि इसकी तो आदत ही है कि झूठ बोलने की और सबको परेशान करने की, इसीलिए उसने वो कोई नहीं गया और वो भेड़िया है उसको घेटा और बकरे का शिकार करके, भेड़ बकरी का शिकार करके चला गया। और ये चरवाहा माथा कूटते रोने लगा। इसीलिए उसने सबक लिया, आज से कभी ऐसा मजाक कभी नहीं करेंगे। હવે એક દિવસ એને સાચું તે શિયાળ આવી ગયો, ઓલો વરુ આવી ગયો અને એના ભેડ અને બકરીઓને ખાઈ ગયો। ત્યારે તે જોર જોરથી રાડો પાડવા માંડ્યો, પરંતુ આજુબાજુવાળાને એમ લાગ્યું કે આને તો ખોટું બોલવાની આદત જ છે, એટલે આપણે એની પાસે ને પોતાની જે મજાક કરવાની ખરાબ આદત છે એને કોસવા લાગ્યો હતો। હવે मातृभाषा में अनुवाद कीजिए कि कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है। तो कि कमल છે એ આપણું રાષ્ટ્રીય ફૂલ છે। બીજું છે મધુમક્ખિयाँ फूल पर बैठती है। तो कि મધમાખી છે એ ફૂલ ઉપર બેસે છે। मुझे बैलगाड़ी में बैठना पसंद है। तो कि મને બેલગાડી એટલે કે જે બળદગાડી હોય છે એની પર બેસવું પસંદ છે। ઓટો रिक्शा के 3 पहिए होते हैं। तो कि જે રિક્ષા હોય છે એના 3 पहिया હોય છે। યોગ્ય વિસ્તાર કીજીએ, ઇતના જાણીએ। સાયકલ એટલે સાયકલ, રિક્ષા એટલે રિક્ષા, ટ્રેન, વિમાન, સ્ટીમર, બળદગાડી, ઘોડાગાડી એટલે કે તાંગા, સ્કૂટર એટલે સ્કૂટર, બસ એટલે બસ, હેલિકોપ્ટર એટલે હેલિકોપ્ટર, જહાજ એટલે જહાજ,
ગાડી એટલે કાર, ઊંટગાડી એટલે ઊંટગાડી, મોટરસાઇકલ એટલે મોટરસાઇકલ. જો મિત્રો, આનો આપણે પાઠ અને સ્વાધ્યાય અને એનું ભાષાંતર અને એના પ્રશ્નોના જવાબ બધું જ જોઈ લીધું. તો આ પાઠ હવે આપણે અહીં પૂરો કરીએ છીએ અને આની અંદર જેટલા સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો છે અને જેટલા આપણને પ્રશ્નોના જવાબ મેં લખાવ્યા છે એ બધાય આપણે લખી અને એનો ફોટો પાડી અને કાલના હોમવર્કમાં લખવાનો રહેશે અને એને આપણા ગ્રુપની અંદર મૂકવાનો રહેશે. ચલો મિત્રો, ન સમજાતું હોય તો મને પૂછી શકો છો.